सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरव माथुगु मुई बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेमनि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं तै मामुई नाखे और शेफरक मानथग्रि जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फायिबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांबाय बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि गुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974805607 और नम्बर एडिसि चौमारी साम्पावै फाइमाबाय गोरोंसा बदलनो माजरा बेलायै तै गोरोंसा बदलनि बानारं फाइलायमानि सालके बिंलाया तांसालो रसाइबारि आईपीएफटी एडभाइसरी कमिटिनि चेयरमैन कमल विकास त्रिपुरा गंडाटिसा यट आईपीएफटी वाइस प्रेसिडेंट आईएनपीटी नि बानारं फाइलायख्या तै खुंसिनि ति नुखुंनि लुकुरकबो असमतानि यागुलो आईएनपीटी नि बानारं फाइलायनाय साइ साइ त्रिपुरा सरकनो जबा खलायमानि मिसिंगनो साकनि मानथाय माननाय हिनै लामा फुनगै जबा खायै गोपलाय इंगै लुकुरकनि खासुकसा अंमानि उलो दफानि लुकुरकनि हामग्रानि फासे नाहार मुंगरिख्या जंमारि साम्पावै फाइके सिमि यां उयां काफ्रावै दफा दफा हनै साका साका फुनुगो आईपीएफटी फिया आईपीएफटी हाबां फाइमानि बिसि फायै बिसि लाई दंगो ताबुकबो गामि आमसानि लुकुरक सुकागनि हानो जोंजालनि बुलुंगो कलाय जाखो मायाखो ताबुकबो दै गाहाम जोंफेरां रों गाहाम साकनायनि शेप तै त्रिपुरालेण्ड हनिबो साका रसाइबारि आईपीएफटी एडभाइसरी कमिटिनि चेयरमैननि आचकथाय याकारि फाइनाय कमल विकास त्रिपुरा आं रसाइबारिनि माइनु कुमार पाराने आं दिनै वानसुं गोबां वानसुबैनायखा 2015 नि सिमिन आं आईपीएफटी खालायो बे आईपीएफटी खालायतानिव दिनै जों যতটুকু সম্ভব চলাই বদল সাকথারমাবাय आईपीएफटी स्ट्रंगलि खायनाय गंडा ब्रिसा साब डिविजन आन्डाराव एमएलए बस नामका विधानसभानि आगेव जों गोबांमा एलाकानि बराव जोंनि तिब्रासा रंना हामग्रायनानै बागै गोबांमा कग्रिखा से कग्रिमानि यागुल दिनै जे कग्रिमानि 100 ने 50% पर्यंत जों सक्सेस खालामलिया खूब दुखुनि विषय एर मध्य तामिनाय दै नांगे दैरिनाय दैमा नङा जागोआव लामरिनाय बोरा बुरिसो बाटा मानिया दंनाय बरमना बाटारिनाय लाम काहाम स्लामनाय स्कुल मास्टार काहाम के चालौरिनाय विभिन्न सुजुग सुबिदानि बागै जों कग्रिने सरकार दै फैगा दिनै सरकार दै फैमानि यागुलो प्राय 3 बছর 3.5 বছর কাছাকাছি রঙই তখন আর নাইদে একটা ফোন যে প্রতিশ্রুতি পালন খাইমালিয়া आईपीएफटी যে ত্রিপুরালেণ্ড সানলাইমানি বিসিঙ্গ তিনি গোबां मानसिनि ताकुक र ত্রিপুরাसा जत दंनाय जतन ত্রিপুরাसा मिलिउने खरांथि सावै जत थानसा खालायनाय आईपीएफटी ত্রিপুরাलेण्ड सानैनो सलायका सो आमाया गुलो তিনি आईपीएफटी आं वानसुका दालाल ताताल सागाबो इलेक्शन फाइगांकेन दिल्ली जंतर मंतर केंद्र सरकार थानी मेमोरी नाम रेना बुं हाई खालायनाय हुई खालायनाय विभिन्न रोखोम सुस्तुयैनो दिल्ली थांनाय फाइमानि यागुलंगां केन गरै ত্রিপুরালেण्डनि बागै जे सरकार फाइमा 3 বছর बिसिंग एकटा फन आंदोलन स्ट्रंगलि खालायजागिया ত্রিপুরালেण्ड बाफुर माननाय अब केबो साइमानिया ত্রিপুরালেण्ड बाफुर जों तिखाय मानो जों साइमानिया बुङो सुदु जों पब्लिक न जों आईपीएफटी नेतृत्व खालामनानै बिसिङो मिसामा साइमा बुङो गावनो दुखु कायसा ताबुक जों थानसाउनि जत्त बरक कक्साव थानसाउ लाइसि ত্রিপুরাसाराव किन्तु थानसाउ मालिया ताबुक जों मुखा बर्तमान महाराज प्रदुर किशोरनि नेतृत्व सार संगठनगु आईएनपीटी टीपीएफ 3टा संगठन मिलिउनाय ত্রিপুরাসাनो मुथांनानै हिनाय वानसक थानिव दिनै अरनो जों थांलायसिनाय आनि जत आनि जे नेतृत्व खालायनाय रंनो बरं सालायगा
সামনে ইয়াগুলো খুব দুঃখের বিষয় তুই ফাইমালি আবার উনাও কারণ রেগাবো চলি তো ইনকে কামনি জরা যত ফাইমালিয়া ইনকে পূজা নিয়ে মারফুতে চং পূজা পাইমানি লগিন চং যত তংনায় আন লগিন বরং চং তে বিশা আইন ভিডিও তুই দুল নাই ইনকে চং খা খাইও 44 রাইমাবিলি বা 24 রাইমাবিলি বিসিং এডিসিও সামনে এডিসি নির্বাচন চং পাস খাইনান বাগৈ চং যতটুকু সম্ভব जों रायफोदाव जों साकथारि कामफ्लायनाय हिनो आं वानसुगै दिनै बबाग्राताय आइएनपिनि संनो आं हामजागै दिनै आरो हापाय खरब बुसक निनि फाइथिंखै खरब बुसक आइएनपि टेबल जोगा आंनि जे आइपिएफटि बदलनि प्राय 70 फेमिलि दंगौ बाराव बोलो पूजा पाइमोन किन्तु आपुन याक्ति साना बुसक बुटाराव कानो 70 70 किन्तु प्राय 250 काउन रशिया बारे जत एरियाव तंनाय 8टा पंचायतनि टिप्रासा ताकुटा बुक संनो आं कइनाय बर दायित्व न बरनि खाव वान सुबिनाय जे आइएनपि बदल हाबनानि बागै कारण जों सायाफानो बरको साइमानो कारण बर दाबि चानान बागै फानो न कायसा नग नुखुं काहाम के मानान फानो बर वान सुबै तंनायखाना नरको साकथारदि जे आइपिएफटि ताताल सामानो বিশ্বাস ताख्लायदि दायित्व न याकारि फाइबाय दं कारण गोबांमा निने सरकारनि जे दाबि दावा मानथानिव रशियाबारि एलाकानि बरंग একটা লুন পর্যন্ত মানলিয়া এসটি কোপারেশন নিনে আইপিএফ তিনি ইয়াগো ক্ষমতা দङ গন্ডাসুরা সাব ডিভিশন একজন ওখানে হিমানি এসটি কোপারেশন जों जे नेतृत्व खालामनि उता बरबाद अत लाइफ जों साक्सेस मोन हायो जे वान संमानि आइपिएफटि खालायो जों कुनु साक्सेस मोनिया एर मध्य नेने गन्डा तुइसातु रशियाबारि तो नि जतनबारि लामा 3 বছর কাকাতাবো একটা কোনো কক সাজে গিয়া নেনে লাম হামিয়া বনবস লামাই মালিয়া কক যে সাই মানিয়া এমএলএ পর্যন্ত সাই মানিয়া মিনিস্টার পর্যন্ত সাই মানিয়া হাঙ্কে যে গভর্নমেন্ট তন্ততৈ তিনি ক্ষমতা করি হাঙ্কে ক্লাইমা তং হাঙ্কে তাম ফাইনা আর তংগৈ হাঙ্কে বিরোধী তংগৈ বাসু রুলিং তংগৈ বাসু অমনি বাগিনে जों वान सगै जों তিনি কক সাব লাইনা আইন পেটি বদল সাব লাই একজন আইপিএফটি পার্টি রৈশাবাড়ি রিজনাল কমিটি অ্যাডভাইজার সদস্য আর গন্ডা তুইসা ডিভিশনাল ইউথ আইপিএফটি ভাইস প্রেসিডেন্ট আমি আজকে অনেক কিছু চিন্তা ধারণা করে আমি 3টা সাংগঠনিক যে আইএনপিটি মহারাষ্ট্র টিপিএফ যে জোট করার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে খুব একটা ভালো লেগেছে সে কারণে আজকে আমার একটা উদ্দেশ্য যেহেতু সবাই বলে টিপ্রাসাদ খামচা হোক কইয়া সেই মোতাবেক আজকে আমার আইপিএফটি সরকার হওয়ার পরে সরকার আগে বিধানসভার আগে আমরা অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আনাচে কোনাচে মিটিং মিছিল করেছি সে সময় রাস্তাঘাট পানীয় জল অনেক কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য দেওয়ার জন্য আমরা বক্তৃতা করেছি সে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যে আমরা প্রতিশ্রুতি পালন করতে একটু পারছি না এর মধ্যে আমি অনেকখানে মিটিং মিছিলের মধ্যে অনেকজন আমি অনেক কিছু বুঝাইয়ে বুঝিয়ে কারণ আইপিএফটি ত্রিপুরার যে ডিমান্ডার সেই ডিমান্ড কখনো হবে না ত্রিপুরাতে আমার মনে হয় কারণ যে সময় ইলেকশন সামনে দিল্লি ধর্না অনেক কিছু আন্দোলন হয় ইলেকশন পরে আর কোনো ধর্না কোনো আন্দোলন ত্রিপুরা লেনের জন্য কোনো কিছু করে না সে কারণে আমি আজকে আইপিএফটির সাথে বাধ্য হয়েছি কারণ আইপিএফটির সঙ্গে থেকে কোনো লাভ নেই সরকার আসার পরে মানুষের কিছু পাওয়ার বা নিজে দেওয়ার সেটাও দিতে পারেনি একটাও কারণ সরকার থেকেও যদি এসবগুলি একটাও জনসাধারণের জন্য একটাও প্রতিশ্রুতি যদি পালন করতে না পারে তাহলে সেখানে আমি থেকে কী লাভ সেই চিন্তা ভাবনা করে আমি ছেড়ে দিয়েছি আজকে আপনারা কতটি পরিবার দল ত্যাগ করেছেন আমার লগে আছে বর্তমানে 70 ফ্যামিলি
প্রায় 250 ফুটার হবে। সরকার আসার পর যেহেতু এখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে, সরকার আসার পর আপনাদের দিকে কি ধরনের উন্নতি হয়েছে? রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা? এখন সেটা বলতে গেলে বর্তমানে রসিয়াবাড়ি এলাকাতে কোনো সরকার পরিবর্তনের পরে কোনো একটা এলাকাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। কারণ স্বাস্থ্য প্রাইমারি হসপিটাল, রসিয়াবাড়ি প্রাইমারি হসপিটালে ডক্টর একজনই আছে মাত্র। সে একজন 15 দিন ছুটি যায়, 15 দিন হসপিটালে থাকে। সেকেন্ডারি স্কুলের মাস্টার 20 থেকে 25 বা 30 জন কাছাকাছি থাকানোর দরকার। সেখানে আছে 10 জন, 12 জন, সেটাও ঠিক মতো ক্লাস বা ডিউটি ঠিক মতো করে না। এর মধ্যে গন্ডাছড়া, এই রসিয়াবাড়ি টু গন্ডাছড়া রাস্তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। সে রাস্তার জন্য অনেক কিছু করেছে আমরা, আইপিএফটি অনেক কিছু আন্দোলন করেছে, অনেক কিছু মেমোরেন্ডাম দিয়েছে, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। আর রসিয়াবাড়ি টু যতনবাড়ি সেটাও ঠিক সেরকম। কারণ সরকার পরিবর্তনের আগে যে বিধানসভা নির্বাচনে অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সরকার আসার লগে লগে রাস্তা ঠিক করে দেওয়া হবে, স্বাস্থ্য, জল, শিক্ষা সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। এখন 3 বছর পরেও কোনো পরিবর্তনের কোনো চিহ্ন হচ্ছে না রসিয়াবাড়ি এলাকায়। সে কারণে আমি ছেড়ে দিয়েছি আইপিএফ। আপনার নাম? আমার নাম কমল বিকাশ ত্রিপুরা। আমি আইপিএফটি রসিয়াবাড়ি রিজিনাল কমিটি অ্যাডভাইজার সদস্য, আর গন্ডাতুষা ডিভিশন ইউথ আইপিএফটি ভাইস প্রেসিডেন্ট। ধন্যবাদ। ফানি সালো দফানি लुकुरकनि बेबाक मानथाइदे हामकराय तुबुनानि फासिं नाहारे गुबुनि बदलनो याकरे आईएनपीटी बदलनो गराखाइति सनानि फासिं यापिरि बेरा फानि रकनो खाकवारखे लामसुनि नाहारका आईएनपीटी नि जिए जगदीश देवर्मा आईएनपीटी नि सेंट्रल हेड ऑफिस कमल विकास त्रिपुरा बरमगरां कमल विकास त्रिपुरा बो रसियाबाड़ी आईपीएफटी अंचलनि उपदेष्टा चेयरमैन एवं सदस्य इयत आईपीएफटी गंडसरा डिविशनल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट खरगसासिनी कृष्ण कुमार त्रिपुरा रायमावेली आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्लॉक मेंबर बिनी नेतृत्व बरतनी नेतृत्व खरने फाई आईएनपीटी बाना रमै आईएनपीटी बुसकांगै चबानो क्राक खाने बे समय दांगै आईएनपीटी बदल हाबका बुसकांगो पूजा फेस्टिवल पारंगै नवेम्बर ने सेकेंड वीक रंग बिसिंगो रसियाबाड़ी एरिया बंगनी नेतृत्व नियर अबाउट 70-75 फैमिली जत आईपीएफटी सपोर्टार्स आईएनसी सपोर्टार्स आईएनपीटी हापाई बनी बागे बेलाय बेलाय आं तिनी और फाइना यूथ लीडर चिनी कमल विकास त्रिपुरानो हामबाय मा जानांगौ चिनी आईएनसी कृष्ण कुमार त्रिपुरानो आं हामबाय मा जानांगौ बरक तामनि बागे आईपीएफटी तिनी सरकारनि अंशीदार मानि परेबो विशेष खाई यूथ आईपीएफटी गंडसरा डिविजन वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी या करे तम बगे आईएनपीटी चबानो क्राक खाने हनै आईएनपीटी खाया बिनि बहुत देशन किसा कक खालामनाय दजरमै खानाबै तिनी और आईएनपीटी सेंट्रल हेड ऑफिस कमल विकास त्रिपुरा परमगरां कमल विकास त्रिपुरा बो रसियाबाड़ी आईपीएफटी अंचलनि उपदेष्टा चेयरमैन एवं यूथ आईपीएफटी गंडसरा डिविशनल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट खरगसासिनी कृष्ण कुमार त्रिपुरा रायमावेली आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्लॉक मेंबर बिनी नेतृत्व बरतनी नेतृत्व खरने फाई
INPT ni bana romui INPT ni buskang ni cobono krak khanyane bagi samai tangai INPT bodolo hapka buskango puja festival parangai November ni second week ni bisingo Roshabari area wo bongi netritwe near about 70-75 family joto IPFT supporters INC supporters INPT wo hapai nai boni bagai belai kha am tini ora phaina youth leader chini Kamal Vikas Tripurano hambai majano go chini INC ni Krishna Kumar Tripurano go ang hambai majano go borok tauni bagai IPFT তিনি সরকারি অংশীদার মানে পরেব বিশেষ খাই ইউথ IPFT তিনি গন্ডসরা ডিভিশন ni ভাইস প্রেসিডেন্ট IPFT ya করে কাম বগে INPT ni চবন করা খানা হই INPT খাইয়া বিনে বহুত দেশন কিসা কক খামাই দজরমই খানাবই রসবাড়ি এলাকার কমল বিকাশ ত্রিপুরা রসবাড়ি IPFT অঞ্চল কমিটির উপদেষ্টা চেয়ারম্যান এবং গন্ডসরা IPFT নিউজ IPFT সহসভাপতি ওনার নেতৃত্বে এবং অন্য আরেকজন নেতৃত্ব কৃষ্ণ কুমার ত্রিপুরা প্রাইমারি ব্লক কংগ্রেসের সদস্য এই দুই নেতৃত্বে আগামী কিছুদিনের মধ্যে পুজোর মরশুমের পরে রসবাড়ি এলাকায় প্রায় 70 পরিবার INPT-তে যোগদান করার একটা আগাম এখানে মেসেজ দিয়ে গেছে এবং আপনারা ককবরকে আমাদের কমল বিকাশ ত্রিপুরার বক্তব্য শুনেছেন কেন IPFT দল ত্যাগ করা কেন INPT-তে যোগদান করা বর্তমান 2.5 বছর 32 মাস এই সরকারের ব্যর্থতা সেটা ককবর বছর তুলে ধরেছেন যদি এটাই আজকের আমাদের এই দলীয় অফিসে পালা বদলের কর্মসূচি আচ্ছা কতজন যোগদান দিয়েছে এখন ওনারা রসবাড়ি থেকে এসেছেন আজকে 2-3 জন নেতৃত্ব ওনারা কথা দিয়েছেন আগামী 1 মাসের মধ্যে অথবা আগামী 20 দিনের মধ্যে প্রায় 70-75 পরিবারের 300 থেকে 350 ভোটার সবাই INPT-তে যোগদান করবে একটা প্রকাশ্য সমাবেশ সংগঠিত করে রসবাড়ি এলাকায় রাজ্যবাসীকে প্রদর্শিত করবে